Belaka hambai ini no social media no hambai maro. Tini prothom sung khobor mangkha tini leaders ro kisa kok salainai. Party ni kisa kok salainai kai development ni kok kisa kok salainai. Nai kumti awo location buja. Ang duty ma pakai order time. Boto sare order time so tena. Nggak thangkana kono kok to saimaliya seta gari ni na kana bro go back ni saka te sang kibil nai ase besi semia bor tibar motan arab prai sodder sob to gallery kok saimena bro ono buka yang thabaraka tahu mane kono kana ya dokter thanai angka jema to gari hakwa ani PG tongo tekkurun kunai ani paranen tongo ani angwai naso borko gari bisungo nokri minya driver bo gari bisungo tongko ang das nokodro bono brofana akormon khlaipekya kono kok semeliya bor oba hake akormon ana tini khaikya 사부 가이까 농나 그러면 obo to direct no tabo saimangka tibramotani স্বর্ণকুমার নেতৃত্বে আরো জাগাবো বিনপাড়া জাঙ্গাইলিয়া কাম করে আঙইনা দং আগে চিনি পার্টি পার্টি সমর্থিত যে পার্টি যেসব খাইতেন আবার আন কোগিয়া যেসব খাইতেন ওটা নানে কোগিয়া হাবেন নং তিপার মত যেসব খাইদি পার্টি যেসব খাইদি আং তিপারসা খরকসা এমএলএ কাম হাইমা सोंनानै যতনে অধিকার দङ বা আনি सोंनानै অধিকার দङ आं আবানো কইনাই sini joto lukruk di perasaan naik tong nai, ani koi mama tani sing party di perasaan thangya, di perasaan thangta angna ni bini dorkar, political by party by kono thangta khainai, abo kangko, hai pano song, sesta khainai, edisi perasaan torof theke sing nugo je election age bo viral sangjak, bibhinno gotonda muko violence sangjak, after election bo violence sangjak, nokhor sakjak, bibhinno মুখত সন্ত্রাস খাইজা আপনি পড়িব তাব মিয়া সিনি পার্টিনি সুপ্রিমো এমপি স্যার বননি যে মানসিক টর্চারিং আক্রমণ খাইজা जों যতন নগৈ দङ সারাতে ব্রহ্মব্রদ দদফনি একজন ত্রিপুরাসানি মন্ত্রী রেভিনিউ মন্ত্রী जों যতন হাসিল করছেন বজে বসে খামো টাঙা টাঙা जों আবল করছেন তিনি বড় যাব বংনি ব্যাপার जों বরনি অধিকার জিনিস করিকা আং সানাই তিনি রাজ্য সরকার শরিক দল বিজেপি আইপিএফটি শরিক দল ও জায়গাও শরিক দল হিসেবে গভর্নমেন্টনি রাজ্য সরকারনি কোনো ভূমিকা প্রশাসন তরফ থেকে মেন স্কিম দ্বারা এবং আফটার ইলেকশন এডিসিনি দ্বারা কোনো বংনি প্রশাসন টাইট করে এবং জনগণ প্রশাসন আং মনে খালিও প্রশাসন টাইট করে বাগৈ ন সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি বিশেষ করে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট খয় ডিস্ট্রিক্ট খয় ক পশ্চিম ত্রিপুরা খয় লুকুর যত্তর আমসেনি লুকুর বিরিবান কবল খালাইয়া তাবো বরনি বই নাহারমু অবতানি সানা কইয়া जानजानि पार्टी आइडियोलॉजी दङ सामु खायनो नांनाय डेभलपमेन्ट सामु खायनो नांनाय त्रिपुरा एन्टार एडिसि एरिया राज्य सरकार तरफ থেকে এবং এডিসি প্রশাসন তরফ থেকে দুটো মিলে খেলকে তেবা সিনি ত্রিপুরাসানি ডেভেলপ নাই ওদিকে जों সিনি নাহারমু ও জায়গায় তিনি হিংসামূলক নাসিলমুং কাইসান নাসিলমুং পার্টি সেংলাইবাই তিনি দফা थांचांनि दफा से नासिले मुंगै थांगौ नों तिनि दफा तिनि आना तिनि आं मानदाय एमएलए न आना बुखा गारि टक्सरका आवबाय सारा तिरबार बरनो नों मथां मागला हय मुं तंनाय हामजों मुं तना नांनाय हामजों मुं तंखायसे सारा तिरबार राज्य नि बररक लुकुरक आव न निनि सापर्ट खायनाय नों तिनि बना हायखयो तिनि फाम दङ पार्टी तिनि दङ खाना करै हाइफोनो जों मा कइनाय जारामति साम तिनि खायजा बेलाय जगैनो आं दिक्कार जानांगौ
তিনি আইপিএফটির তরফ থেকে এবং বিজেপি আইপিএফটি তরফ থেকে আং নিন্দা জানাগौ প্লাস आंनि ব্যক্তিগতভাবে आं दिनै बेलेखिनाव सेलें सुखा आव दफा थांजा हनि सामानि जिनिस आबो हामासाय मिलिगिस थांजा अमति सामताङै दफा कुननि थांजों फाइमेनिया बबुकारा प्रदोतनि कमेन्ट्स बरक मानिया मानसि माने था बिनि व्यापार जों आबो साना थांजा आं साना थांजा बंनि पार्टीनि व्यापार बंनि आइडियोलजिनि व्यापार हाइफोनो निनि आन्दारनि से बर' निनि कमेन्टै नों आंनि कयमुं अबन दंनाय बबुकारानि नेतृत्वे যারা তিনি ত্রিপুরা পরিচালনা এডিসি প্রশাসন উনছে কাহাম কা গনে তো অন্য সামতাংদে হাইপেনো ত্রিপুরা বা কুমন দফা বাই হিংসামূলক সাম খাलायनाय बु तगै नाव खर सगैनाय कायसा उखैनाय दफा कुसुको काखैनाया आबनो मुसु खायनाय तिनि बेले हाखांका एकदु कखोndo खानालिया tabang dokter थानाय Oke थानाव tabang एफियार थाना खालायजानाय दे खायाखौ जास्ट ताबो तो उसी फाइजा बरबाबो बबा गतन थांनानै अरपाय आं ताबो हस्पिटाल एडमिटिं नाय आं खुन एकदम खानाया या देबरातिक माने yang पयदो खानायनि दं दा ग्लास कोपलंग आं सागाव जुटार थाजों थानाव कुबजा आसाखौसो आंनि लगे थांनाय ग्लास कोपल दैबो मन बन्दर का बनो इट अर नाङै मिनिमु बखराव थांबाय ताबो एफियार खालायजानाय दा एफियार बर'नि खायनाय खरब गुसुनि मुंगै एफियार आइडेन्टिफाइ दं का पार्टिकुलार कायसा सिनिबो दिनैनो ट्रिटिआर तो 100-150 बर आं बुङो आब तो सिनिबो आइडेन्टिफाइ खायदा मा आइडेन्टिफाइ खरसा आं सिनिबो अबनो आं एफियार ताम बुमु नै स्वर्न कुमार दब्बमा तानि बर' जाङाइला बुफान बुमु साइदो बुफान बुमु आं आसलमाया कारण बबे सबसम चलिना बा बुफान बुमले साबले सं दं बुफान बुमां कालेक्सन खालायनाय